Za pripremu ovog kolača bit će vam potrebne dvije ovakve male činjenice koje mogu da idu u rernu. Možete bilo kakvog oblika koristiti. Dve baš zrele ili možete i prezrele banane, jedno cijelo jaje, 80 g ovsenih pahuljica, 100 ml bilo kog mlijeka, možete koristiti kravlje ili biljno mlijeko, jedna kafena kašičica praška za pecivo, jedna kašika kakaa i bit će nam potrebno još crna čokolada oko 50 g za dekoraciju i ukrašavanje od gore. Sve navedene sastojke je potrebno da sada stavite u posudu od blendera i sve zajedno to izblendate. Što vam je banana zrelija, to će recept biti bolji. Samo nemojte zelene banane koristiti i jako tvrde. I također ću i drugu bananu očistiti i staviti u blender. Kada sam dodala bananu, dodajem jaje, dodajem malo mlijeka, pa ću dodati ovsene pahuljice, dodat ću prašak za pecivo, kakao i od gore ostatak mlijeka. Sada ću sve to da izblendam. Dobijena smesa ovako treba da izgleda, tečna, ali su se svi sastojci lijepo sjedinili. Sada ću u manje posudice koje mogu da idu u rernu da ulijem ovu smesu, ne previše jer će ona prilikom pečenja još i da nadođe. Vodit ću se negdje da je to otprilike pola ove činjice. Dodat ću još malo i mislim da ću ovdje imati i čak da popunim i treću činjicu. Dodat ću i treću, taman da se pokupi sve iz posude. Kada sam ovako sve jednako rasporedila, od gore stavljam malo seckane crne čokolade. Stavit ću u prethodnu zagranu rernu na 180 stepeni i peći ću negdje otprilike 15 do 20 minuta, što će zavisiti naravno od veličine posudica koju koristite i dubine, tačnije debljine samog kolača. Tačno 15 minuta su se pekli i ostavite samo malo da se prohladi koliko da možete da jedete. I ja vam toplo preporučujem da ih jedete mlake jer će ova čokolada imati potpuni užitak. I pokazat ću vam kako ovi kolačići izgledaju. Nešto jako ukusno, jako lijepo i jako zdravo, pa ukoliko ne želite da konzumirate brašno ili šećer, ovo je jedna savršena poslastica. Prijetno!